माटीतलु उद्धार हेले गंगा समयर प्राचीन बराह विग्रह विधर्मी आक्रमणरू लुचा जाइथिला प्राचीन विग्रह जहाको एबे ऐतिह्य प्रेमी माने माटीतलु खोली उद्धार करिसेंती। एभली दृश्य देखिबाको मिलिछि कटक जिला सालेपुर तहसिल पूर्वकच्छ ग्राम पुराणा चंदन पोखरी हुड़ा निकट माटीकुदरू जहा अनुमान कराଯାଏ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗ ଶାସନ ସମୟର ଏକ ପୁରାତନ ବରାହଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି। ପୂର୍ବକଚ୍ଛ ଗ୍ରାମର ପୁରୁଣା ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ହୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ମାଟି କୁଦଟିରେ ବଣଲତା ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ମସ୍ତକର କିଛି ଅଂଶ ଉପରକୁ ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ସିଂ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ आरएलएसटीର ସଦସ୍ୟ ନୃପତି ନିହାର ସିଂଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 17 ତାରିଖ ରବିବାର ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ପୂର୍ବକଚ୍ଛ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟଟିକୁ ଖୋଳି ବାହାର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପୂର୍ବକଚ୍ଛ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି ବରାହଙ୍କ ବିଗ୍ରହଟିର କେବଳ ମୁଖର କିଛି ଅଂଶ ଭୂମି ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟିମାନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ମାଟି ଖୋଳି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଗଠନଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ପୂର୍ବଗଙ୍ଗ ବଂଶୀମାନଙ୍କ ରାଜୁତି ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଟିର କିଛି ଅଂଶ ଅନେକ ବର୍ଷ ମାଟି ତଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାରୁ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବକଚ୍ଛର ପ୍ରାଚୀନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ବିଧର୍ମୀ କଳା ପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ହୁଏତ ସେହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସବୁକୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବକଚ୍ଛ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ କର୍ମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ପୂର୍ବକଚ୍ଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରକୃତ ସର୍ବପୁରାତନ ବିଗ୍ରହ ହୋଇପାରେ ତଥା ମାଟି କୁଦାରୁ ମିଳିଥିବା ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସେହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। विश्वजित सिंह मना पूर्वकच्छ आमको यह आमर भाई मानक ठारू किसी शुणिया मिलला जे एठी एक पुरातन मूर्ति विग्रह आमर पोती हो रही बोलिकी तांकर केवल मुखटा दर्शन मिलूला आउ बाकी पूरा देह पोती होकर थे। ये मूर्तिर उच्चता प्राय 3.5 फुट 3 फुट रु 3.5 फुट पाखापाखि हेबे। तेणु आमे जेतेबेले सुनिलु आमर जो गोसेवा संघ अच्छी एवं आरएलएचटी जो रिडिस्कवर लॉस्ट हेरिटेज ट्रस्ट तरफ आमे सब भाई माने आयोजन करिकी एही मूर्ति को खोलिबा को आयोजन करथिलु। तेणु खोला हेले परे तांको पुनरुद्धार करिकी आम कपिलेश्वर महादेव मंदिर पाखरे आनिकी रखिचु। एही मूर्तिटी आमे अनुमानिक कहि परिबु जे गंगवंशीय मूर्ति बोलिकी तांको सेतेबेले आमर जेतेबेले लोक कथा रहिछि जे कला पहाड़ आक्रमण करथिले बेली सेतेबेले आपण माने भी जानिथिबे जे लोक कथार रही कि कला पहाड़ आक्रमण रे हाथ गोड़ भांगी देइथिबा हेतु कौनसी मूर्ति को पूरा खंडित कर देइथिबा हेतु तांको आमे पाख पाख पोखरी रे विसर्जन करदेलु। एही मूर्तिटी आमर पुराणा चंदन पुष्करिणी पाखरु आमे उद्धार करचु एक कुदरू। एहीपरी आहुरी अन्यान्य बहुत सारा मूर्ति अच्छी जहाँकि आम जदि गवर्नमेंट साहाय्य सरकार साहाय्य मिलता तेबे आम निश्चिंत भाव में आम माने यही ऐतिह्यटा को आम बंचे रखी पारंतु। आमर ये पाखापाखि 3 रु 3.5 फुट उच्चता है। ये बराह अवतार जड़े ये मूर्तिटी आमर पुराणा चंदन पुष्करिणी पार्श्व थे। आमे काली उद्धार करलु। उद्धार करिकरी आमे आनिकरी कपिलेश्वर महादेव देउल भितर रखिचु जहाँकि बहुत शीघ्र आकु सफासुफी धुआ धुई कराइकरी तांको वस्त्र पिंधाइकरी केमती आगु को केमती जिनसटा को बजई रखी हबो तार चेष्टा करियो। ना शिवदत्त पंडा घर पूर्वकच्छ ए चंदन पोखरी ए मूर्तिटा काली उद्धार होईची। तो पूर्व भी पोखरी खोला होता आगुरी बहुत वर्ष तले सेतबेले मूर्ति गोटे बड़ मूर्ति प्रतिमूर्ति बाहर तो तार भी से माने अधा भंगा भंगी मूर्ति था। तो जना पड़ी जे इतिहास होची मूर्ति कला पहाड़ आसला बेले पुरोहित मैंने हूँ कि किए भी हूँ से टाइम मूर्ति को बचाई कि पोखरी मैंने रखी हूँ कि विसर्जन करते कि गोटे करते। तो एबे किछ दिन हम पोखरी पानी टे सुखिलू
छोट मूर्ति गोटे बराह अवतार मूर्ति गोटे देखागला तो ताकू लोक मैंने देखिले देखी ताकू उद्धार कर कपिलेश्वर मंदिर भर आनी रखिंट तो बर्तमान आम चाहूचे मूर्तिटा केमती आम रखू मैंने यार इतिहासटा जेहतु अच्छी तो आपको जानले पिलाने आ विषय जानवे कला पहाड़ विषय जापर आराम से तो आम चाहूँ यहीटा को आम स्मृति हिसाब से रखू जमी आमर फ्यूचर एमती आपको जापर विषय जे कला पहाड़ किए कला पहाड़ कौन करता कौन माने एमती कराइला से सब जिन तो दीपक कुमार सोलंकी का रिपोर्ट स्टार 1 टीवी।